El fin de semana se va a llevar a cabo un seminario en Cuernavaca y han traído de Israel tres ilustres conferencistas que son de los más buscados, de los más solicitados en Israel. En Israel se llevan a cabo 100 seminarios al año, es decir, un promedio de 2 por semana se llevan a cabo ahí en Arahim. Ellos son del plantel de Arahim y tuvimos el tejud que vinieron aquí para el seminar y de paso aprovechamos la oportunidad para que nos den unas conferencias durante los pocos días que se encuentran aquí con nosotros. El profesor que se encuentra con nosotros se llama profesor Chaim Ziegler. Él fue uno de los jefes del Partido Comunista francés cuando no tenía barba, en los tiempos que era universitario. Estudió en la Sorbona. Participó en las manifestaciones con Daniel Colorado, el famoso. Tiene muchas historias impresionantes. Cómo es que ha llegado al judaísmo. Y después que ha llegado al judaísmo y ha descubierto la luz de la Torá, la luz de la filosofía judía, se dedicó a adaptar todo lo que es la ciencia, él básicamente científico, todo lo que es la ciencia con la Torá. La noche de hoy nos va a dar, generalmente él da sus conferencias en los seminarios con transparencias. Es envidiable porque tiene una colección de transparencias impresionantes y es muy celoso por ellas. No las presta ni las vende. ¿Y por qué? Porque él sabe cómo presentarlas. Yo he asistido a varias conferencias de él como traductor. Son impresionantes. Esta noche nos va a dar una plática sin transparencias, una plática verbal. El tema va a ser los descubrimientos científicos últimos que comprueban la veracidad de la Torá. Muchos de los presentes no necesitamos comprobar la veracidad de la Torá, pero cuando una persona escucha pruebas científicas, confirma en su corazón lo que ya uno sabe. Nosotros tenemos fe, creemos en Dios, como dijo una vez el rabino Ziegler en un seminar, algo que me impactó mucho. Dice, yo les voy a demostrar a ustedes la existencia de Dios con más seguridad de que tu mamá es tu mamá. Tu mamá es tu mamá, todavía puede ser que se haya cambiado en la sala de parto. Puede suceder, es muy raro, pero puede haber sucedido. Pero que Dios existe, se los voy a demostrar tan claro que ya no van a decir yo creo en Dios, sino van a decir yo veo a Dios, yo estoy seguro de su existencia. Hoy, el tiempo breve que tiene, porque tiene otra conferencia, después de aquí se va a dar otra conferencia, en el tiempo breve que tiene, nos va a dar unas pequeñas probaditas de las pruebas científicas al respecto, y ya que estamos en la semana de Kabbalah Torah, de que recibimos la Torah, es importante que reforcemos en nuestros corazones el concepto de lo que es la Torah Min Hashamayim, la Torah del cielo que nos entregó Hashem. Bejabot. כתב הרמב"ן בהקדמתו לפירוש על ספר בראשית שמשה רבינו קיבל במעמד הר סיני כאשר אבותינו יצאו ממצרים 49 שערי בינה ומפרט אותם. אומר קיבל שער אחד על הבנה במחצבים, שער אחד בהבנה בצמחים, זאת אומרת כל החוכמה שבורא עולם משתמש בו כדי לברוא את הצמחים, שער אחד בבריאת החיות, הכוכבים וכו' וכו', מתאר אותם 49 שערי בינה שקיבל במעמד הר סיני, וזה מסר ליהושע בן נון לזקנים ולעם ישראל. Rabban Nachmanides escribe en la introducción del Génesis. Rabban Nachmanides, conocido famoso, escribe que cuando Moshe Rabbeinu recibió la Torá del Shamaim, en los 40 días que estuvo en el Shamaim, Dios le entregó 49 escalas de entendimiento, Arbaim Besha Sha'arei Binah, y en esos 49 escalas de entendimientos, cada uno es, por ejemplo, dice el Yair Ramban, que le entregó a Hashem el entendimiento de cómo el secreto de la existencia de lo que son los minerales. ¿Qué es lo que le da la existencia a los minerales? La tierra, las aguas,
Luego le entregó el secreto de la existencia de los vegetales, de los animales, y del ser humano y de las estrellas, de todo lo que existe sobre la tierra. Hashem le entregó a Moshe Rabbeinu en Har Sinai, y él se lo entregó a Yoshua, y Yoshua se lo entregó a los profetas, y así fue llegando al pueblo de Israel hasta el día de hoy. לפי טענת הרמב"ם, יש בעם ישראל ידע על אנושית. אפילו בדור שלנו, עם כל הטכנולוגיה שיש בידינו, לא ניתן לגשת את הידע שנמצא בעם ישראל. Quiere decir, según el Rambam Nachmanides, quiere decir que en el pueblo de Israel se encuentra el conocimiento, un nivel sobrehumano. Todos los avances tecnológicos y los avances científicos de la época moderna todavía no alcanzan y no llegan a la sabiduría que tiene el pueblo de Israel, aquellos que han recibido esos 49 niveles de sabiduría que recibió Moshe en Har Sinai, que hasta hoy en día hay gente del pueblo de Israel que lo saben, y los científicos todavía no llegan a conocer lo que esos Jajamim saben. אומרת המסורת היהודית שהידע הזאת, 49 שערי בינה, הוא חלק קטן בדבר יותר גדול שקיבל במעמד הר סיני. הוא קיבל במעמד הר סיני את כל הידע על כל המציאות, התכלית, איך להגיע למטרות, כל הידע, הדבר הזה קוראים תורה מן השמיים. Más que eso, todavía está escrito en la Kabbalah que esos 49 portones de sabiduría que recibió Moshe Rabbeinu en Har Sinai es solamente una parte pequeña de la sabiduría global que recibió Moshe Rabbeinu. Hay cosas mucho más profundas que ya representan lo que es la Kabbalah, lo que son fuerzas más superiores, que también eso lo recibió Moshe Rabbeinu en Har Sinai, y todo eso se sintetiza en una frase que se llama Torah min hashamayim, la Torah del cielo que le entregó Hashem a Moshe. אני בעזרת השם בזמן שמוקדש לי לפה לחזק את הנקודה הזאת שעם ישראל מתנהג על פי חוכמה עליונה ולא חוכמה אנושית. זה מה שאני רוצה לחזק עכשיו. En el breve tiempo que tiene para exponer su conferencia, va a reforzar el punto de que el pueblo de Israel se maneja según una sabiduría suprema y no una sabiduría humana. La sabiduría inequívoca del Creador que le fue entregada a Moshe en Har Sinai, eso es lo que va a comprobar con pruebas científicas. יש כמה דרכים לחזק את הנקודה הזאת. מי שיבוא לזה לסמינר סוף השבוע יראה כמה דרכים שונים. אני בהרצאה הזאת, אני רוצה לחזק את הנקודה הזאת על ידי השוואה בין נתונים שנמצאים במסורת היהודית מול הנתונים המדעיים שיש בידינו היום. Hay varios sistemas como reforzar el conocimiento de que la sabiduría toraica es una sabiduría suprema, sobrenatural, que todavía los seres humanos no han llegado a ella. Hay varias maneras de demostrarlo en los seminarios que se llevan a cabo, como el que van a llevar el próximo fin de semana. Va a haber varios caminos para comprobar y reforzar este concepto. Sin embargo, en la noche de hoy, él va a utilizar un método, un sistema que es comparación de datos que están escritos en la Torah con datos descubiertos recientemente por la ciencia de tecnología moderna. למשל, עד כי לפני 500 שנים חשבו שהארץ הזאת היא שטוחה, לא כדורית אלא שטוחה. למה שאם הארץ הזאת היא כדורית, אז הים תישפר, ואם יהיה אנשים ייפלו למטה. אז חשבו שהארץ הזאת היא שטוחה, לכן פחדו להתרחק משפת הים. עד שבא קולומבוס ועשה את המסע הזאת סביב לכדור העולם, כדור הארץ, ובזה יצאה מסקנה באנשי המדע שהארץ הזאת היא לא שטוחה אלא כדורית. Por ejemplo, hace 500 años la gente creía que la Tierra era plana, que no era redonda. ¿Y por qué motivo? Por motivo sencillo, que pensaban que si la Tierra era redonda, el agua del mar se va a caer, porque cómo se va a mantener. Y también la gente se cuidaba de no alejarse mucho a los extremos de la Tierra para no caerse. No sabían a dónde se iban a caer. Hasta que llegó el famoso viaje de Colón, que descubrió, y la ciencia llegó a la conclusión de que el mundo tiene forma esférica, que el mundo es redondo. עקב אותו הפרסום שהארץ היא כדורית, היו הנוצרים שעשו הרבה צרות לאנשי המדע. הם אמרו שהם אומרים דברים שסותרים את הדת.
אבל אני לא מבין את הנוצרים, הם לא קראו את הפסוקים. בישעיהו מ' כתוב שם, היושב על חוג הארץ. מה זה מילה חוג? מחוגג. אצלנו כתוב כבר מרומז בפסוקים לפני 2500 שנה שהארץ הזאת היא כדורית. Dice que cuando Colón descubrió, cuando la ciencia llegó a la conclusión de que la Tierra es esférica, los católicos, los cristianos se opusieron y le hicieron muchos problemas a los científicos porque decían que está en contra de la religión. Esa conclusión de que la Tierra es esférica está en contra de la religión. Y dice Rab, ¿cómo pueden decir ellos que está en contra de la religión? Mientras que en la Biblia, que fue escrita 3000 años atrás, ahí está escrito con claridad, hay una parte en Isaías, Isaías 40, al que lo quiere ver, versículo 23, dice, Ayoshev al Hug Haaretz, el que habita sobre el eje de la tierra. La palabra Hug en hebreo, Mejogá quiere decir una circunferencia, una esfera. Si está escrito claramente en el profeta de que la tierra es redonda, y ahora vamos a ver otras pruebas más que va a traer, como en la Torá, miles de años antes de Colón ya estaba escrito que la tierra es esférica. יותר מזה בתלמוד, מה זה תלמוד? זה התורה שבעל פה. התורה הזאת, העיקר של התורה של עם ישראל זה תורה שבעל פה, הסודות נמצאים בתורה שבעל פה, כל הידע. בעולם לא רצה שזה יהיה כתוב, אבל עם ישראל פחד להשיב את התורה שבעל פה, נכתבה התורה שבעל פה לפני 1500 שנה. מה זה תורה שבעל פה? יהיה הרצאה בסמינר שיסביר מה זה תורה שבעל פה. כתוב בתורה שבעל פה לפני 1500 שנה, כל העולם כולו ככדור. אנחנו נכתב מפורש בתלמוד לפני 1500 שנה, שכל העולם כולו ככדור. אנו הקדמנו את העולם נכתב 1000 שנה כבר. En el Talmud, además esto en el Talmud es la Torah oral que fue entregada oralmente, que Hashem no quiso que sea escrita, sino que sea entregada de maestro a alumno. Y en el seminario también uno de los temas principales que se trata es la autenticidad de la Torah oral, lo que es el concepto de Torah Shebe'al Peh. Hay un tratado en el Talmud que se llama Avodah Zarah, en el capítulo 3 de Masejet Avodah Zarah, en la hoja 41, columna 1, dice ahí, Shetofes et atzmo tachat kol haolam kulo kekadur, que agarra a sí mismo, ahí habla de un ejemplo de algo, que agarra a todo el mundo como si fuera una pelota. Así dice el Talmud claramente, como una esfera. Kadur es una pelota, entonces claramente dice el Talmud que el mundo entero es como una pelota. עד כדי כך שהרמב"ם, רבי משה בן מימון, כתב במורה הנבוכים, כדרך שתמצא אנשים שיתעקשו נגד כדוריות הארץ. אנשים הם עקשנים, הם לא מבינים שהארץ היא כדורית. כך כתב הרמב"ם. Maimónides en la guía de los perplejos o descarriados, que fue escrito hace como 800 años, ahí escribe en una frase, dice, así como encuentras tanta gente que se opone a la idea que la Tierra es esférica y que no entienden que la Tierra es esférica. Maimónides mucho antes que Colón. באי קופרניק וגלילי וטענו שהארץ הזאת היא מסתובבת, כן, שהארץ גם מסתובבת, הרי לפעמים הראש שלנו מסתובב, אבל זה לא קשור, כן. גלילאו אמר? גלילי וקופרניק, כן. הגיעו למסקנה שהארץ מסתובבת, כן. זה אחרי זה. אחרי זה, כן. כתוב זה בזוהר לפני 1900 שנה, הזוהר מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, ובה כתוב בזוהר, בספרה דרבנן הסבא, פריש יותר, שסותר פירושו בספרו, אומר לנו הזוהר, מה כתוב שם? כל ישובה מתגלגלה בגולה ככדור, היישוב שלנו מסתובב כמו כדור. מאיפה ידע רבי שמעון בר יוחאי? תפס חללית? מאיפה ידע? עלי נתתה, יש אנשים למטה מן הכדור הארץ, מאיפה ידע? הקדים את קולומבוס, הגיע לאמריקה, למקסיקו, ועלים לאלה, יש אנשים למעלה מן הכדור הארץ, מאיפה ידע? ולא רק אומר שאנשים סביב לכדור הארץ הוא מתאר אותם, וכל אינון בריאה מכל הבריות האלה, משניים ברזווהו, הם שונים ברזותיהם, בגלל מה? משינויד אווירה, בגלל אטמוספירה שנושמים, זה משפיע על הצורה שלהם, כפום כל אתר ואתר לפי המקומות ששם שהם חיים. אומר לנו הזוהר, לא רק יימצא אנשים למעלה ולמטה סביב לכדור הארץ, אבל הצורה הרצונית משתנה לפי השפעה מקומית. אם עשו אנשים שחורים, לבנים, צהובים, אדומים, ירוק, לא ירוק אין, כל מיני צבעים בגלל השפעה מקומית, אבל ההשפעה היא לא כל כך דרסטית, שהם שונים לגמרי, וקיימים בקיומם כשאר בני נשה, אבל הם חיים כמו שאנחנו חיים.
Dice el Jajam, otro de los descubrimientos de la ciencia, Galileo y Copérnico, ellos empezaron con la teoría de que la Tierra está en constante movimiento de rotación. Eso fue un descubrimiento impresionante. Decían que la Tierra rota. ¿Cómo rota? Si no se ve firme. No, rota sobre su eje y también rota alrededor en el sistema solar. Dice Jajam, quizá por eso nuestra cabeza a veces está mareada, porque tantas vueltas que damos. Sin embargo, cuando ellos dijeron eso, dijeron que era una revolución, un descubrimiento impresionante. Galileo y Copérnico descubrieron que el movimiento de rotación y traslación. Dice acá el Rab trae el Zohar en la Perashá Vaikra. Aquí el Zohar fue escrito hace 2000 años por Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice así, está escrito en el libro de la Mamnuna Saba, de un jajam de esa época del Zohar. Dice que Kol Ishuba, todo el Ishub, toda la tierra, todo el planeta, Mitgalgelá, Beigula que Kadur, circula y da vueltas como una pelota. Alin letata, valin lela, hay gente arriba y hay gente abajo. Bejol inun berian, y cada una de las criaturas de los de arriba y de abajo son distintos en su apariencia. Unos son morenos, otros son güeros y rubios, dice, por causa de cambios del clima, que según cada lugar y lugar. Sin embargo, a pesar de que son distintos en muchas cosas, pero las facultades básicas de los seres humanos tienen tanto los de arriba como los de abajo. Así dice el Zohar hace 2000 años, antes de Copérnico y antes de Galileo. וממשיך הזוהר וכך כותב בן שם שורח מילה אחרי מילה ועלדה בזה יתעטר בישובה יש מקום ביישוב כד נעיר להלין להם זה אור כאשר להלין לאחרים זה חושר להלין יממה להם זה יום ולהלין לילה לאחרים זה לילה באותו רגע. זה דברים שהבינו את זה כלפני 500 שנים בלבד. ויתעטר יש מקומות לכל היממה זה כל הזמן יום ולא ישתכר בלילה ולא יימצא במקום הזה לילה בר בשעתה חדה זהירה חוץ משעה קטנה במשך היום זה גם כל הזמן יום במשך היום הזה קצת לילה במה מדובר בכותבים. האם רבי שמעון בר יוחאי הגיע עד הקודף לבדוק את הדבר הזה? Dice acá la parte siguiente en el mismo texto del Zohar, dice así, también existe un lugar, ya que el mundo es como una esfera, dice el Zohar, como una pelota, existe una parte en el mundo que cuando es luz acá es oscuridad allá, ¿sí? Y existe un lugar que todo el día es luz y no hay noche más que un solo momento. Y empieza a descifrar con amplitud todo lo que es el tema, lo que hoy conocemos que son los polos. Hay 6 meses día y 6 meses noche. En el otro hay lugares como en Dinamarca, Copenhagen, que no se pone el sol, nada más 1 hora al día se ve un poquito oscurito y luego amanece en el verano. ¿Ok? Pregunta a Jajam, Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años. ¿De dónde sabía todo esto? Tomó un cohete y se fue a la luna, se fue al espacio, hizo expedición de Colón, llegó a México. ¿De dónde sabía toda esta información hace 2000 años Rabbi Shimon Bar Yochai? La única respuesta es de lo que recibió de su maestro y su maestro de su maestro hasta Moshe Rabbeinu. למשל פה במקסיקו אתם לא רחוקים במשולש ברמודה. כן, מתי גילו את המשולש ברמודה? כלפני 50 שנה בסוף מלחמת העולמית השנייה. במסכת ברכות בתלמוד שנכתב כלפני 1500 שנה בא רש"י ופירש את התלמוד לפני 900 שנה וכך כותב במקום ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל ומחברים לוחי הספינה על ידי חבלים בקלים שתורבים בנקביו. אומר לנו רש"י יש מקומות בים אוקיינוס לא סובל ברזל. אם רוצים לעבור את המקום הזה צריך לחבר לוחות הספינה עם חבלים בלי מסמרים, כי המקום הזה לא סובל ברזל. מאיפה ידע רש"י? אם הגיע לפה וטבע, איך חזר להגיד לנו דבר כזה? ואם הוא לא טבע, איך גילה את המקום? אז מבינים שיש ידע על אנושית קצת בעם ישראל, כן, שלא היה ניתן לגשת בו. Todos hemos escuchado de lo que es el Triángulo de las Bermudas. Eso fue descubierto a fines de la Segunda Guerra Mundial. Hace aproximadamente 50 años descubrieron que existe un lugar donde los barcos y los aviones no se pierden y no pueden pasar por ahí. Existe aquí, dice que en México estamos cerca del lugar donde se dice que está el Triángulo de las Bermudas. ¿Hay alguna alusión a esto en el Talmud? En Masejet Berajot, en Daf Het. En Masejet Berajot es un tratado del Talmud Daf Het. Ahí explica Rashi sobre algo del Talmud. Rashi estuvo hace 900 años. Dice así, llamo Okeanos, el océano, Yeshbo Mekomot, hay lugares, Sheno Mekabel Barzel, que no puede recibir
metales, que todos los metales se absorben, como hay magnético que los traga, se hunden. Explica cómo hacían para poder pasar por esos lugares, que amarraban en los barcos las balsas con cuerdas que no sean de metal, porque cuando llega por ese lugar hay algo que absorbe todos los metales y los traga dentro del mar. Así explica Rashi en Masejes Berajot, Daf Het, el que lo quiera ver, aquí está la información y se encuentra en todos los libreros, en cualquier parte del mundo. Busquen Gemara Berajot Daf Het, van a encontrar este Rashi. Pregunta al Jajam, ¿de dónde sabía Rashi que existe ese lugar? Si él fue con un barco y se hundió, como nos contó, ¿ok? Y si fue con un barco y no se hundió, entonces ¿cómo sabe que es cierto? ¿De dónde sabe Rashi? ¿De dónde sabe Rashi esta información? La única respuesta es que en la Torah se encuentra informaciones sobrenaturales que los seres humanos no conocían y apenas ahora las están descubriendo, cosas que en la Torah ya estaban escritas y que hasta parecían ridículo cuando las decían antes de que las descubra la tecnología. Y hoy en día es algo normal y conocido y sabido. אם מדברים על הים, אני רוצה לצטט את הפסוק שתקף פיטר, הגרמני הזה, יימח שמו וזכרו. ב-1805 הוציא פיטר ספר נגד התנ"ך, ורצה לבסס חס ושלום שהתנ"ך לא בא ממקור עליון. פיטר, קראו לו? איך קראו לו? פיטר. ואחד מהפסוקים שתקף כדי לבסס את התיאוריה שלו הוא הפסוק בתהילים שאני קורא לכם עכשיו. תהום כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים. שאל פיטר, איך המים עומדים על הרים? והוסיף לכתוב פיטר בספרו, אל תגידו זה שלג קרח ועננים. כשהתנ"ך רוצה לכתוב שלג קרח עננים כותב. אז אם התנ"ך כתב מים, התכוון מים. איך המים עומדים על ההרים? ומה שכתב הזה, אמרו שהיהודים לא ידעו שהמים נשפכים למטה. ובגלל אותה התקפה של פיטר מדובר במיליונים גויים ויהודים שעזבו את האמונה. באיזה שנה הוא היה? ב-1805. En el año 1805 había un alemán, Imach Shemo, que se llamaba Peter, Peter, famoso Peter, que él escribió un libro para demostrar de que la Biblia no es verdad, que la Biblia no fue escrita por el Creador y que la Biblia tiene cosas que son ridículas y son insólitas y que por lo tanto no tienen ningún valor, Una de las cosas que se agarró este Peter es un versículo en el Salmos que dice, en Barejín Apshi, dice, Tehom Kalebush Kisito, Dios vistió el Tehom, los abismos, como una prenda, Al Harim Yamdu Maim, sobre los montes se paran las aguas, Yamdu Maim, Al Harim, sobre las montañas, Yamdu Maim. Dice Peter que los judíos no saben que las aguas no se pueden parar encima de las montañas, las aguas arriba de las montañas a fuerza se tienen que caer. ¿Cómo dice? Sobre las montañas se paran las aguas. Dice, y no puedes explicar que se refiere a la nieve o a las nubes, porque en la Biblia cuando quiere hablar de nieve dice Sheleg, y cuando quiere hablar de nubes dice Ananim. Acá dice claramente Maim. Sobre las montañas están paradas las aguas. ¿Cómo pueden estar paradas las aguas en las montañas? Dice el Rab que por este tipo de pruebas que trajo Peter, millones de personas, Goim y Yehudim, abandonaron la fe y dejaron de creer en la Biblia. אם אנחנו לא מבינים פסוקים, זהו הסיבה לעזוב. נראה מה שכותבים המפרשים. רש"י לפני 900 שנה כותב, על ההרים יעמדו מים, במה מדובר? במי אוקיינוס גבוה מכל העולם עומד על ההרים. מי אוקיינוס הם עומדים על ההרים, לא מכסים אותם, עומדים על ההרים. מה הכוונה לפי רש"י? שהים ישר, פתאום הר של ים לא שסלעים, וזה ישר, איפה יש הר של ים, מתחתיו הר ממש, הם עומדים עליהם, מאוקיינוס עומדים עליהם. אנחנו לא שמענו הרים, הרי ים לא שמענו. מסעודת דוד כותב לפני 450 שנה, מה זה על הרים יעמדו מים ומה מדובר? יש ממי הים על הרים, ואינם נשפכים למטה כדרך המים, יש ממי הים על הרים ולא נשפכים למטה ועומדים כמו הר. גילויים חדשים לפני 8 שנים. שלחו חללית בחלל לגלות מקומות גבוהות בים אוקיינוס. מתברר היום יש הרי ים באוקיינוס,
יש גם בקעות של ים במי אוקיינוס. הם מפרסמים, הגובה של אותם ערים 30 מטרים. 30 מטרים מדובר בבניין 10 קומות גובה, 30 מטרים. איפה עומדים הערים האלה? sur des montagnes sous-marines, על ערים תת-ימיים. איפה יש הר בתוך הים, מאוקיינוס שנמצא מעליהם, עומד עליהם כמו הר. והם מגלים את זה רק על פי צילום מקמים, שהאונייה שעולה את ההר, הפלס שלו נשאר באפס בעלייה, ושיורד את ההר, הפלס נשאר באפס בירידה. אי אפשר לגלות את זה רק על פי צילום מקמים. אז מאיפה ידע דוד המלך? יש הר ים, גם תפס חללית, הלך לצלם בצילום מקמים. אז מבינים שבעולם דיבר גם עם דוד המלך. Cuando queremos entender qué quiere decir sobre las montañas están paradas las aguas, vamos a ver lo que dice Rashi. Rashi es el comentarista número 1 de la Biblia, estuvo hace 900 años. Dice Rashi, ¿qué quiere decir sobre montañas están paradas las aguas? Dice Rashi, las aguas del océanos están encima de montañas. Así explica Rashi. El Metzudat David explica, más de... יש מימי הים על הערים ואינם נשפכים למטה כדרמר, לא נשפכים מטרום במקומם. Dice el Metzudat David, es otro comentarista que estuvo hace 450 años, dice, existen aguas que están encima de montañas y no se derraman para abajo como la costumbre de las aguas. ¿Qué es esto? Trae Rab aquí un artículo de selecciones, un descubrimiento científico hace 8 años, aquí está en inglés, que dice que subieron con cohetes al espacio y tomaron fotos o imágenes de lo que hay abajo del mar y descubrieron algo impresionante. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que existen montañas submarinas. Existen montañas submarinas debajo del mar, montañas de altura de 30 metros de altura, como un edificio de 10 pisos, dice el Rab, y existen valles submarinos abajo del mar y las aguas están por encima de todo esto. Dice el Rab, es imposible con un barco detectar eso, porque estamos hablando de la profundidad más abajo del mar, que ahí hay montañas, son miles de metros para abajo. La única forma que lo descubrieron es ahora que fueron al espacio, a través de radares, alcanzaron a descubrir las montañas submarinas. Dice el Rab, ¿de dónde sabía David Amelech en los Salmos? ¿De dónde hace 3000 años? ¿De dónde sabía Rashi, el comentarista del Teilim, Alarim y Amdu Maim, que existen montañas que sobre ellas están paradas las aguas y las aguas no se caen para abajo, son las aguas del océano, que abajo del océano hay montes submarinos? Otra de las pruebas de cómo información que es imposible que un ser humano lo sepa, a fuerzas lo tuvo que haber recibido de una enseñanza superior, suprema. נעבור עכשיו לנושא של הכוכבים. במשך שנים רבות, עד לפני בערך 80 שנה, יותר מזה, לפני 150 שנה, הם לא ידעו אם הכוכבים הקטנים שרואים בשמים, הקטנים עד מאוד, האם זה דומה לירח, זאת אומרת מקבלים אור מן השמש, האם זה שמשות, זה ממש שמש, כן? הייתה הרבה דעות, חילוקי דעות בציבור, באנושות. עד שהופיעו הטלסקופים וראו עם עוצמת הטלסקופים, התברר היום שכל הכוכבים שרואים בשמיים, חוץ מכוכבי לכת סביב לשמש, כל הכוכבים האחרים כולם עשויים באש, זה ממש שמשות. בפרקי דרבי אליעזר, קודם כל נגיד במוצאי שבת, עושים את ההבדלה. אחד מהמצוות של בהבדלה זה עושים בורא מרואי האש על האבוקה. מסתכלים בזה על הציפורניים ועושים את הברכה. ושואל בפרקי דרבי אליעזר, ואם אדם אין לו אש, לא מצא, אין לו נר, אין לו מנורה, מה יעשה, איך יעשה את הברכה? אז כך כתוב בפרקי דרבי אליעזר, ואם אין לו אש, פושט ידו לאור הכוכבים שהן של אש. לכן לפני 2000 שנה כתוב בספרים שלנו שהכוכבים האלה עשויים באש. Otra cosa impresionante con respecto a los astros, las estrellas. Dice Rab que hace como 150 años había discusiones muy grandes entre los astrónomos si las estrellas que nosotros vemos, las pequeñas que tienen luz, si la luz que tiene es luz propia o es un reflejo del sol, igual que la luna. La luna no tiene luz propia, la luna es un reflejo de la luz del sol.
o que digamos no, que las estrellas son, cada estrella es un sol nada más con menos energía o con más distancia, que es la luz que alcanzamos a ver. Había muchas versiones y discusiones entre los astrónomos hasta hace 150 años. Hace poco descubrieron, en el último siglo llegaron a la conclusión los astrónomos que todas las estrellas, excepto los 7 planetas del planeta solar, Luna, Marte, Júpiter, excepto esos, todos los demás, todas las estrellas que se ven, tienen luz propia, están hechos de fuego, igual que el Sol, y tienen luz propia. Así descubrieron los científicos en los últimos 100 años. ¿Qué dice la Torah al respecto? En Pirkei de Rabbi Eliezer, es un tratado del Talmud que fue escrito hace como 2000 años, dice ahí que si una persona el sábado en la noche tiene que decir la Abdalá, y en la Abdalá hay que decir Baruch atah Hashem borei meorei ha'esh, hay mitzvah, alabado tu Dios que creaste el fuego, y tiene que decir la verajá y ver con el fuego las uñas. Dice Pirkei Rabbi Eliezer, una persona que no tiene fuego, que no tiene cerillos, no tiene fuego el sábado noche, ¿qué hace? Dice, sale afuera y puede decir Borei meorei ha'esh con la luz de las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas están hechas de fuego y la luz que dan las estrellas es luz de fuego. Y se dice Borei meorei ha'esh sobre ellas. Hace 2000 años, ¿quién le dijo a Rabbi Eliezer que las estrellas están hechas de fuego? Solamente una información suprema entregada a Moshe Sinai. יש לנו שני פסוקים, כמו שכתוב, הכל הולך אל המקום אחד, והכל היה מן העפר, הכל שב אל העפר. וגם מוסיף שם במדרש קהלת, אפילו גלגל חמה לא נברא אלא מן הארץ. זאת אומרת, לפי המסורת היהודית, כל החומר שיש בעולם, התחלת הסופם, בכוכבים, אין חומר חוץ מהחומר שנמצא בכדור הארץ. ככה מתחייבת המסורת היהודית, ובתוך 30 שנים האחרונות, על ידי השיטות המדעיות שיש לנו לבדוק את האור שבא מן הכוכבים, התאמת שלא מצאו שום חומר בכל החלל, בכל העולם כולו, שבא כדור הארץ גם כן. וזה היה אי אפשר להגיד נתונים אלה, אלא מי שברא את כל המציאות. Está escrito en el Midrash, en Kohelet, en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20, dice el rey Salomón, Akol olech el makom echad, todo va al mismo lugar, Akol haya min afar, todo viene de la tierra, de Akol shabe afar, y todo regresa a la tierra. El Midrash, que comenta hace 2000 años, interpretando lo que dijo el rey Salomón, dice ahí, Afilu galgal jamá lo nibrada minares. También el planeta solar, el sol, fue creado de la tierra. Shenemar trae un pasuk a Omerajes. ¿Qué quiere decir? La Torah está atestiguando hace 2000 años que todo lo que existe en el espacio, todos los planetas, no existe ninguna materia nueva. Toda la materia es la misma materia que hay aquí abajo, los 4 fundamentos, fuego, aire, agua y tierra, los 4 fundamentos de la materia acá abajo, es lo mismo que hay en la Luna, que hay en el Sol, que hay en Marte, en Júpiter, en Saturno, en todos los planetas, en todo el cosmos. Así está escrito en la Torah. Dice, esta información, los últimos 30 años, los científicos han aprobado y han llegado a la conclusión. Ellos pensaban que en la Luna iban a encontrar otro tipo de materia, o en Marte han comprobado que no han encontrado ni una materia nueva. ¿Quién puede dar esta información sin haber subido a la Luna? Solamente una fuerza superior, que es la Torah entregada por el Creador de todo el cosmos. עכשיו ניכנס קצת בנושא של מספר כוכבים. ישנה מזלות בשמיים. אחת מהמזלות קוראים להם פליידות בלועזית. איך? פליידות. Pleiados. ¿Cómo se dice? Pleiades. במסורת היהודית קוראים את זה קימה. מתורגם בלשון, בעברית, מדובר בקימה. קימה. התלמוד שואל, כשמסתכלים בעיניים, במזל הזה, אנו רואים, כמו שיש תמונה, אתם לא תוכלו לראות את זה, אבל לא רואים יותר מ9 כוכבים מקסימום, עם העיניים הטובות ביותר שיש בעולם, הם לא יראו יותר מ9 כוכבים. אז זה נקרא קימה בלשון התורני. כתוב בתלמוד מסכת ברכות, דף נ"ח, שואל התלמוד, מהי קימה? מה זה קימה? למה קוראים לזה קימה? אמר שמואל, כ100 כוכבים, קימה כמו 100 כוכבים. איך יכול להיות? אנחנו רואים בעיניים רק 9 כוכבים, אז למה קורא זה כ100 כוכבים?
היום עם הטלסקופים החזקים בודקים, אנו מוצאים בערך 110 כוכבים. וזה מה שמגלים בזה. Otra información impresionante que se ha descubierto, hay un grupo de, a ver cómo se dice, Emilio, un grupo de Pleiades, de estrellas que se llaman, en hebreo se llama Kimá, y en inglés o en español se llama Pleiades, algo así. Es un conjunto de estrellas que forman un signo zodiacal que se llama Kimá, Observándolo desde aquí, desde la Tierra, se alcanzan a ver como 9 estrellas que forman este conjunto llamado Pleiades, 9 estrellas. Y así es lo que siempre creyó la astronomía, que son solamente 9 estrellas. El Talmud dice en Masejet Berajot, Daf, en la hoja 58, columna 2, dice, Mai Kimá, ¿por qué se llamó este conjunto de Pleiades? ¿Por qué se llamó en hebreo Kimá? ¿De qué viene la palabra Kimá? Dice Shemuel, Kemea, Kimá es Kemea, como 100 estrellas, más o menos, así, aproximadamente 100 estrellas forman este conjunto estelar llamado Kimá, llamado Pleiades. Dice Rab que hoy en día, con los telescopios avanzados, computarizados que han descubierto, llegaron a la conclusión que este Pleiades, este Kimá, tiene aproximadamente 110 estrellas. Así llegó a la conclusión la astronomía última, los últimos años. Esta información hace 2000 años, ¿cómo la pudieron saber si no tenían los instrumentos que tienen hoy los científicos? La única respuesta es que hay una ciencia sobrehumana que fue entregada por Dios a Moshe en Har Sinai, y esa es la Torah que tenemos nosotros. בסך הכל כמה יש כוכבים בשמיים? כן, כמה כוכבים סך הכל הגיע עולם המדע. בעולם המצרים פרסמו בתקופתם כ-2,450 כוכבים. זה המספר שספרו המצרים, פרסמו המצרים. היוונים פרסמו 2,500 כוכבים. מי שפרסם הכי הרבה כוכבים בעולם זה הרומאים, פרסמו 3,000 כוכבים. כנראה קיבלו מכה לראש, ראו יותר כוכבים מהם. אבל המספר הזה לא זז עד תקופת הטלסקופים. בתקופת הטלסקופים המספר הזה גבר ל-50,000, למיליונים, לכמה מיליארדים, וזה התייצב בכמה מיליארדים. עד שבא פרופסור סליפר וגלה את הגלקסיות. זאת אומרת, מצאו דברים שחשבו זה כוכב, התברר זה גלקסיה, במקום כוכב זה לא כוכב, זה מיליארדים שמשות באותו מקום שנראה לנו ככוכב. אז המספר קפץ הרבה יותר גדול, גבר המספר. היום המספר שמפרסמים, פרופסור וידל, מומחה בתחום הזה, מפרסם מיליארדים כוכבים, בערך 18 אפסים, מספר עם 18 אפסים. 18 אפסים. אחד עם 18 אפסים. Con respecto a la cantidad de estrellas que existen en el cosmos, en el mundo, ¿cuántas estrellas hay? Dice que los egipcios fueron los primeros que contaron las estrellas aparentemente, y ellos publicaron que descubrieron que hay 2,400 estrellas. Después de ellos vinieron los griegos, estamos hablando de hace 2,000 años, y ellos dijeron que contaron y llegaron a la conclusión que hay 2,500 estrellas. Los que más descubrieron fueron los romanos, el Imperio Romano, que ellos descubrieron 3,000 estrellas. 3,000 estrellas contaron y llegaron a la conclusión que hay 3,000 estrellas. Después que se descubrió el telescopio y empezaron a observar a través de los telescopios, empezó a crecer la cantidad. Primero dijeron que eran 50,000, luego fueron subiendo 100,000, 1,000,000, empezaron a decir millones, hasta que el profesor Slipher, el profesor Slipher descubrió el concepto de lo que son las galaxias. Las galaxias son cosas que aparentemente las veían antes como si fuera una estrella, y resultan ser un conjunto de millones de estrellas. Cada galaxia que antes la contaban como una sola estrella. Después que descubrió el profesor Slipher las galaxias, siguieron haciendo las cuentas y sumando hasta que el profesor Vidal, que es el más experto en esta materia, publicó una cantidad que son millares de millares, es decir, son 18 ceros. Con 18 ceros sale la cuenta de la cifra que llegó hoy en día la ciencia a identificar con telescopios de la cantidad de estrellas que existen. 18 ceros, que no sé ni siquiera cómo se dice, son millares de millares. Millares en hebreo, millar son 1,000 millones, y 1 millar de millar son 1,000 millones de millones, Entonces son 18 ceros.
Así llegó hoy en día a la conclusión la ciencia moderna. המספר הזה כתוב אצלנו כלפני 1,500 שנה במסורת היהודית. במסכת ברכות, דף ל"ב, עכשיו כך כתוב. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי הבת שלי, 12 מזלות בראתי ברקייה, זה המספר הראשון, גם התיאור הראשון של השמיים. וכל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל. אז להכפיל עוד פעם ב-30, זה תיאור שני של השמיים. והכל חיל וחיל בראתי לו 30 לגיון, להכפיל עוד פעם ב-30, תיאור שלישי של השמיים. ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו 30 רעתון, להכפיל עוד פעם ב-30, ועל כל רעתון ורעתון בראתי לו 30 קרטון, להכפיל עוד פעם ב-30, זה גם תיאור השמיים נוספים, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גסטרה, להכפיל עוד פעם ב-30, ועל כל גסטרה וגסטרה תליתי בו 365,000 ריבו כוכבים. כמה זה ריבו? 10,000, זאת אומרת המספר האחרון זהו 3,650,000,000 כוכבים. כשאתם עושים את ההכפלה הזאת, 12 כפול 30 כפול 30 כפול 30 5 פעמים, כפול 3,650,000,000 כוכבים, יוצא 10 מיליארד של מיליארד כוכבים. זה מספר שמפרסמים היום בעולם. מה ידעו החכמים של התורה שבעל פה? זה לא תורה בכתב, זה התורה שלומדים בישיבות. מאיפה ידעו? ספרו. בתקופתם היה בלתי אפשרי לראות יותר מ5,000 כוכבים בעיניים. היום רואים פחות כי יש זיהום באוויר. והם היו מפרסמים מיליון, זה הייתה טעות. 100 מיליון גם טעות. 1,000 מיליון, מיליארד טעות. 100 מיליארד טעות. מיליון של מיליארד טעות. הכל טעויות. מאיפה ידעו את המספר? פה מבינים שמי שברא את עולם דיבר איתנו. עם ישראל יש לו נתונים על טבעיים, לא בני אדם יגידו למה לעשות, אלא מי שברא את עולם ייתן לנו את ההדרכה בחיים. Trae el Rab en Masejet Berajot, en la hoja 32, columna 1, dice así, Amarla Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, aquí estoy leyendo de la Gemara, dijo así, hija mía, al pueblo de Israel, 12 planetas yo creé en el cielo, Barat y Baraquía, 12 Mazalot. Aquí ya está el tema de los signos zodiacales. Dalkol Mazal u Mazal, y sobre cada Mazal u Mazal le fabriqué 30 ejércitos, Jail. Y cada ejército le di 30 legiones. Y cada legión le di 30 Rahatón. Y a cada Rahatón le di 30 Caratón. Y a cada Caratón le di 30 Gástera. Y cada Gástera, cada una de las Gásteras tiene 365,000 decenas de mil. 365,000 decenas de mil son 3,650 millones. ¿Ok? Eso es cada Gástera. Ahora multipliquen ustedes, dice Allah, multipliquen ustedes 12 por 30, por 30, por 30, 5 veces, como dice la Gemara. Y la última cantidad multiplíquenla por 3,650 millones de estrellas y da exactamente la cantidad de estrellas que llegó a la conclusión la NASA, los astrónomos del día de hoy. Dice el Ham, ¿de dónde tenían esta información? Es imposible que el ser humano hace 2,000 años pueda observar más de 5,000 estrellas. Si hay contaminación, menos, dice el Ham. ¿Cómo podían rabinos del Talmud hace 2,000 años afirmar una cantidad tan astronómica? Y estamos hablando de la Torah ahora. La única respuesta es que nosotros tenemos la información de quien creó esas millones de estrellas. Nosotros no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. El creador, el mismo que creó el mundo, el mismo que creó las galaxias, el mismo que creó las estrellas, solo Él y solo Él nos va a decir a nosotros qué debemos hacer y cómo debemos hacer. אנו נמצאים בזה גלקסיה, באוסף של שמשות, זה נקרא גלקסיה שלנו שקוראים לה מילקי ווי, השביל החלב. סביבתנו יש עוד גלקסיות, ואחרי זה עד הקבוצה החדשה של גלקסיות זה מרחקים עצומים עד מאוד. הם רצו אנשי המדע לדעת כמה יש גלקסיות יחד עם הגלקסיה שלנו. הם שלחו חלליות כמו חלליות קוב ועוד צילומים, עשו המון שנים חשבונות, ובסוף התפרסם בקוסמולוגים
שהמילקי וויי, השביל החלב שלנו, נמצא בקבוצה של 30 גלקסיות. המספר הזה שפרסמו לפני 6 שנים, זה המספר האחרון שכתוב בתלמוד, 12 כפול 30 כפול 30, ה-30 האחרון בתלמוד, זה המספר שפרסמו לפני 6 שנים. אני מתחייב על הכיפה שלפני 6 שנים הייתה בלתי אפשרי לגשת למספר הזה, בשום פנים ואופן, צריך כל הטכנולוגיה האנושית הכי מתקדמת להגיע למספר הזה. כולל המחשבים. Dice el Jajam que los últimos años están investigando la galaxia que nosotros nos encontramos, la llaman la Vía Láctea. ¿Ok? En la galaxia es un conjunto de soles, un conjunto de estrellas. La galaxia nuestra se llama Vía Láctea. Alrededor de nuestra galaxia hay muchas galaxias que son a distancias impresionantes. Dice que descubrieron, acá trae un artículo de una revista que se llama Cosmology, es una revista de una universidad especial. Hace 6 años descubrieron de que la galaxia nuestra, la Vía Láctea, está compuesta de 30 estrellas principales, que de ellas derivan otras, ¿ok? El número de 30, dice el Jajam, yo casi juro por mi kippah, se dijo que antes de 6 años nadie en el mundo de la ciencia podía decir la cifra esta de la Vía Láctea que está compuesta de 30. El número 30 es el número que vimos en el Talmud anteriormente, el último número antes de llegar a 3.650 millones era el número 30. Todo eso estaba escrito en el Talmud hace 2000 años. ¿De dónde sabían esta información? כמה זמן זה לוקח יח להתחדש, אז נתון האחרון שאני צריך לתת, אני אתן את השלב הזה, כי אני צריך לדבר במקום אחר עוד מעט. זה ברור שיש המון קודם כל שאלות, יש המון נתונים. לא רק בנתונים כאלה, בנתונים של אחרית הימים. בעזרת השם בסמינר יובא נתונים על אחרית הימים, על השלבים שעתיד להיות בקרוב בעזרת השם. על מה? על אחרית הימים. על מה שעתיד להיות? להיות בשלבים שצריך להיות עכשיו בעזרת השם בקרוב נקווה, כן, על תהליך שצריך להיות סוף מלכות רביעית, מלחמת גוג ומגוג, הדברים יובאו בתוך סמינר. הרבה נתונים יובאו בתוך סמינר, אנחנו עומדים לתת הרבה נתונים בסמינר, אז מי שיכול לבוא לסמינר הזה יקבל הרבה נתונים. ואני אומר כדאי לבוא לסמינר כי אדם כדאי שידע במה מדובר, שידע מה לעשות בעזרת השם. הנתונים ניתנו לעם ישראל כדי עם ישראל ידע מה לעשות בזמן שתבוא השלבים של הגאולה בעזרת השם. עוד אחד תיתן עוד נתון. Dice Rab que va a dar una última información, aunque tiene con él muchísima más información que las van a pasar a Bezrat Hashem en el seminar, pruebas científicas de este tipo de las que está dando, y también otro de los temas principales que se van a tratar en el seminar es una de las especialidades que tiene este Jajam. Ha hecho una investigación muy a fondo sobre el tema de los últimos días del mundo, los últimos días en la época premesiánica, y ha descubierto cosas. Yo estuve en un seminar, cosas impresionantes y cosas que no quiso descubrir porque tiene prohibido, tiene ahí las transparencias, pero no lo puede demostrar, no lo puede descubrir. Todo el tema de lo que es la guerra última de Gog y Magog, cuándo va a ser, cómo va a ser, toda esa información que está en la Torá tiene el único objetivo de enseñarle al Yehudí cómo debe de prepararse para ese tipo de situaciones y cómo debe de actuar cuando lleguen y se susciten ese tipo de cosas. Recomienda mucho el Rab, toda aquella persona que pueda, que acuda al seminar. Quedan pocos lugares, creo que me dijeron que quedan como 14 lugares. La persona que quiera acudir para recibir todo tipo de información de nivel científico y de nivel profético con respecto a lo que es los tiempos de la llegada del Mashiach. Va a dar ahora la última prueba científica de la noche de hoy. וכמה זמן זה לוקח הירח להתחדש, כמה זמן הירח נעלמת, מגלה כבננה, מתמלאה, מתרוקנת, עוד פעם בננה, עוד פעם נעלמת, כמה זמן התקופה הזאת? התקופה הזאת זה 29 יום וחצי. הם רצו לדעת את זה באופן יותר מדויק, עשו חשבונות עם מספרי חודשים, ליקויי לבנה הגיעו למספר 29.530. זה המספר הכי גבוה שהגיעו בכל ההיסטוריה. עד שהופעת הטלסקופים ראו את הירח בחושר, אז עשו חשבון יותר מדויק. המספר הכי מדויק זה על ידי אמסטרונג, נילי אמסטרונג. מי זה היה נילי אמסטרונג? זה האדם הראשון שירד על קרקעית הירח, הוריד יחד איתו ראי לייזר. בזכות הראי לייזר שנמצא בירח עד היום עושים מדידת לייזר. על ידי זה הגיעו למספר הכי מדויק שנקרא 29.530,589,
תיקון בגלל אי-דיוק של הלייזר, אז לקחת 29.530. המספר שאנו יודעים חידוש הירח בתור פחות מחצי שנייה. המספר הזה כתוב אצלנו לפני 1500 שנה בתלמוד גם כן. אמר להם רבן גמליאל, מי זה היה רבן גמליאל? נשיא של עם ישראל. כן, למה הוא לוקח ריזיקו? אם מתאמת שהמספר הזה לא נכון, הוא גומר כל היהדות במכה אחת. אז למה לוקח ריזיקו כזה לתת מספר כזה? כך מקובלני מבית אבי הבא, כך קיבלתי מאבותיי. אין חידושה של לבנה פרוטה מ-29 יום, אני המספר ראשון 29. ומרצה, כמה זה מרצה? 0.5. ושני שליש שעה. נצטרך לתרגם את השעות ביום, ונקל לתרגם את זה ביום כנעשה נתן ביום, ויש 24 שעות ביום אחד, אז נוכל לתרגם את זה ביום, ו73 חלקים של שעה, גם זה נוכל לתרגם את זה ביום, שמתרגמים את זה ביום, לפי המסורת היהודית לפני 1500 שנה מופיע המספר 29.53059 בול המספר של הנשא, מדויק בלי שום טעות. מאיפה ידעו החכמים של התלמוד? היה להם סטופר ביד, אבל עם סטופר אפשר לגשת. להניח ראי לייזר על הירח, לרדת על הירח, להוריד ראי לייזר, לעשות מדידת לייזר כדי להגיע לדיוק הזה. אי אפשר לגשת לדיוק הזה בלי לייזר. אז מאיפה ידעו חכמינו? אז מבינים שחכמינו קיבלו ידע על אנושית, ולא רק זה, אתם ראיתם קצת חומר. אני הראיתי לכם בערך שליש מהחומר שיש לי לפניי. יש לנו חומר על כל המציאות מהתחלת עד סופו, ידע שהמציאות גם העולם המדע לא יודע על זה. יש לנו ידע מעל עבר הידע האנושות. בעזרת השם בסמינר נוכל להביא לכם נתונים מדעיים שעולם המדע לא מכיר אותם בכלל. אנו מקדימים את העולם הרבה יותר. גם הבנה בחוקים בפיזיקה, העולם המדע לא מבין את החוקים בפיזיקה. המסורת היהודית תיתן הסברים על כל החוקים שיש בידינו. אבל זה צריך לשמוע הרבה חומר. זה לא בתוך חצי שעה שדיברתי פה, שאני מאוד מברך כבוד הרב, שאני מתעצל שמשתמש רב כזה בתרגום כשיתרגם אותי. כן, אבל ראיתם קצת חומר, אבל מי שרוצה לדעת יותר חומר יבוא לסמינר. ואני אומר, היום צריך מאוד מאוד להתחזק. עומדים להיכנס בתקופה די קשה, לפי הבנתנו, זה שיבוא לסמינר יראה מיד את הסימנים, יראה את הסימנים, יצא המון חיזוק בהרבה בחינות, בעזרת השם. La última prueba de la noche de hoy, dice Rab que solamente está exponiendo la tercera parte del material que tiene en este cuaderno, es el tema del ciclo lunar. La luna se renueva cada mes, la vemos de repente como media luna, como un plátano, luego vemos que ya no se ve. ¿Cuánto es el ciclo lunar? Siempre se supo que el ciclo lunar es aproximadamente 30 días, 29 días y medio. Pero últimamente, cuando salieron los telescopios más avanzados, empezaron a dar cifras más precisas y llegaron a dar 29 días, .5, punto tanto. Dice que la cifra más precisa que se ha dado es a través de Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna, y cuando pisó la luna instaló ahí unos rayos láser. A través de los rayos láser se va calculando con precisión ultra exacta el ciclo lunar. Y la cantidad, después de muchas discusiones y esfuerzos y avances, llegó la NASA a la cifra de 29.5.30.589. Así trae aquí la cifra exacta con 29 días, .5 que es mediodía, .308, muy exacto, que es lo más exacto que existe en la NASA. Esto es hace unos años cuando Armstrong subió a la luna y la ciencia se dedicó a tomar con precisión el ciclo lunar. ¿Qué dice el Talmud? La Torah, escrita hace 2000 años, el Talmud, la Torah oral. En Masejet Rosh Hashanah, en el Tratado de Rosh Hashanah, en la hoja 25, columna 1, dice así: Amar Lahem Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel, que fue presidente de la comunidad judía, presidente de Israel, Kach Mekublani Bet Aviala, así tengo yo una tradición de casa de mis abuelitos. Ellos eran muy expertos en astronomía, los Hakamim estos, Rabban Gamliel y toda su familia. En Hidushah Shelevaná, no es la renovación de la luna, no es menos de 29 días, es Yom, Umerza y mediodía, que es .5,
Ushne Shlishe Sha'ah, y 2/3 de la hora, de una hora, Beshiv'im Veshlosha Halakim, y 73 partes de una hora. Es decir, es 29 días, medio día, 2/3 de una hora, y 73 partes de una hora. El que hace la cuenta y traduce todo esto en puntos, la cuenta aquí la tiene hecha exactamente cuánto da 29.53059. Exactamente, la NASA le atinó a lo que dice la Torah. La NASA llegó exactamente a lo que dice la Torah hace 2000 años. ¿De dónde podían saber esta información? ¿Alguien de ellos subió a la luna? ¿Alguien de ellos instaló rayos láser en la luna? ¿Tenían stopper? Ni reloj tenían. No existía ni reloj hace 2000 años. ¿Cómo podían saber esta cantidad tan exacta y precisa? La única respuesta es que existe una información sobrehumana que la tiene el pueblo de Israel, que la entregó el Creador, el que creó la luna, el que creó todo el sistema solar, y esa es la información y esa es la Torah que nosotros tenemos. Dice Rab que así como esta información, hay decenas de información que se van a analizar en el seminar y hay cosas que todavía la ciencia no ha llegado a hacer. Él va a demostrar en el seminar descubrimientos científicos en la Torah que todavía la ciencia está atrasada a nosotros y poco a poco están casi llegando a cosas que están escritas en la Torah. Todo eso nos tiene que reforzar la idea que nosotros los Yehudim tenemos la fuente de toda la inteligencia, la fuente de toda la sabiduría, la fuente de toda la ciencia. No tenemos lo que envidiar de nadie. Al contrario, tenemos que estar orgullosos de nuestra Torah, pegarnos a ella y seguir los consejos de ella. Principalmente, dice el Rab, como vamos a demostrar en el seminar, que los tiempos que nos encontramos son tiempos muy cercanos al final de los días. Es una época, hay señales que lo va a demostrar con pruebas muy contundentes de que nos encontramos en la época última premesiánica. Es una época que todos nosotros necesitamos leithazek. Leithazek quiere decir reforzar nuestra fe, afianzar en nuestro corazón los conocimientos de la fe judía, y ese es el propósito y el objetivo principal de los seminarios, para que podamos afrontar y saber cómo pasar de shalom estas épocas difíciles que se acercan para el mundo entero. גם יטופל כדי לסיים בסופית, יטופל גם בסמינר נושא של המפץ הגדול מול הנתונים של עולם של התורה. אנו נדבר גם נושא של אבולוציה של דרווין, כן? מה קורה עם התיאוריה הזאת בזמן האחרון בעולם המדע, יטופל בדבר הזה גם בסמינר, יטופל גם בסמינר בנושא של שלום בית, בחינוך ילדים, וגם מה הפתרון של עם ישראל מציע לכל האנושות. עם ישראל בא בפתרון עצום לכל האנושות. העולם לא מסוגל לתת פתרונות למצב החברתי, המשפחתי, לאומי, בינלאומי, אין להם שום פתרון. עם ישראל יש לו פתרון לא יאומן כסופר. הדברים יובאו, עם ישראל יום אחד כאור לכל הגויים, הדברים יקבלו נתונים בסמינר. En el seminario también se va a tratar el tema de la teoría de la gran explosión, de la teoría de Darwin, de la evolución, y qué dice la Torah al respecto, cómo rebate científicamente el Jajam. Yo he escuchado su conferencia al respecto, es algo impresionante, qué dice la Torah al respecto y cómo se rebate científicamente. Y también se va a hablar en el seminar qué respuesta tiene el judaísmo para todos los problemas de la humanidad. El judaísmo, dice el Jajam, es increíble, tiene respuesta a los problemas sociales, a los problemas nacionales, a los problemas internacionales, a los problemas familiares y matrimoniales, todos esos temas de Shalom Bait, de Jinuj Iradim, de educación de los hijos. ¿Qué respuesta tiene, como dice el Rab, en nombre de la Torah? La Torah es luz para los pueblos, no nada más para los Yehudim. La Torah es solución para toda la humanidad. Todo eso lo va a presentar en el seminar, en 3 o 4 conferencias que le va a tocar dar ahí, y toda persona que quiera asistir está invitado a participar. Ahí atrás se encuentran los encargados de las inscripciones, y les deseo a todos muy buenas noches y todo lo bueno. Algo más. אני משאר אחרי המרד הסטודנטים, בזמן המרד, בסוף המרד היה לה המון שאלות ונכשלנו כי לא היה לנו תשובות לשאלות. חברתיות ולאומיות ובינלאומיות לא היה לנו שום תשובות, לכן נכשלה המרד הסטודנטים שעשינו עם דני אדום. במשך שנים רבות אני חיפשתי תשובות לשאלות שהיה לנו. היום אני יודע שעם ישראל עומד לעשות מהפכה עולמית. עם ישראל יש לו תשובות לכל השאלות. מה שחיפשנו, שאלות לא מצאו שום תשובות, היום יודעים, אני יודע שעם ישראל יעשה את המהפכה הזאת. ואשרי מי שיבין, הוא יהיה בתור התהליך הזה של המהפכה, אשריו שיצטרף לזה.
Dice el Rab, para terminar, cuando fue la época de la revolución estudiantil en Francia, que él participó en ella en el 1968, él con Dani, el Colorado, él participó. Dice, esa rebelión tuvo mucha fuerza, pero al final fracasó. ¿Por qué fracasó? Dice, nosotros los estudiantes no teníamos respuestas a muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas incertidumbres sociales, económicas, familiares, nacionales, no teníamos respuestas. Y eso es lo que hizo fracasar el movimiento estudiantil, la rebelión de los estudiantes en 1968. Dice Rab, yo como participante de esa rebelión empecé a buscar respuestas a esas preguntas hasta que llegué al judaísmo. Cuando llegué al judaísmo profundicé mucho dentro del judaísmo y he encontrado que el judaísmo tiene respuestas revolucionarias para toda la humanidad. Si toda persona, todo yehudí que se incorpore a esa revolución judaica que estamos viendo en los últimos años, va a ser dichoso, va a ser feliz de saber que es parte de aquello que ha cambiado al mundo. Buenas noches a todos y ahora sí se despide el jajam de todos ustedes. Buenas noches. Un aplauso. Rabotai, toda persona que no haya dicho Arbit, por favor, que pase al salón anexo a la derecha a decir Arbit y a completar Minyan. Muchas gracias. ¿Qué no dijo Einstein que Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.